Wendagbe fait nous ma autant. Et non blo au garou nous pétons mais nous mais Dieu de Jésus-Christ mais nous wa agon fait nous ma autant temps et le boricon et le sala raison autant mais azan de le wo mi mo o yewe de yin ma o titengbe yo mi mo kwe kanton nu kanton bo mi do yewe de yin ma o titengbe yo we yin yewe de nu bi kwi datoy bo yi plon de lesime egbe dion mi na mo kwe kan we go e de ken yewe ne do we yin ma o titengbe bo mi do na se kwe kan we go ne e de ken ma o titengbe yo mi modo we man Daniel ton taton enego mi mame ban kwene kodo ban ton po mi na khawe bona beken. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Nye Nebuchadnezzar, nwaze nukundo jibo, doji nukusumbo. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Mende a tchekpa e a tchekpa mando podo a tchekpa mavo bo gandudu ton e de si wende so wede vonwe. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Ogbeto noue koda ikungbanji e bi kwi yo do nukunton me ye bi ti nu yaya do nkon. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Et non wa noué djele do awanpa longtemps le dit, bonon lebo wa noué djele do awanpa mede de do akingbanji di, bon mende boude bo si kuno terun bado nous konton hein, bonon la kambie do. Ani bloka de neje me de bu de bolo si blomo an ko akluno tone bo we kan we go e de ken ye we titengbe odo e we ma unu bo yo e we no ye we titengbe ma we yo e we kan unu bi uto e we pache il est souverain, le Dieu qui est Dieu est le souverain e we ye we e pache bo ru ganu bi piye bo nous comptons Jimmy Azai kamitondo le diwa indo me do hodo do fie yo mina pon me on pere chona akpon hoido ede me ka do hodo e do fi ahosu de be do yodo Nebuchadnezzar ahosu de we dada de we bo ho gbe obi we onu bo ho to bo kan pe kan to do ko ge we ho a edudo o akota gegeji tan etime monu mi be do akota gegeji bo no mondo mi me bo yin ambuno de mi me bo pache mi soga ha mawu bo no mondo mi we ma wa ikungbaji yoton me mo nkan ton wa do kodo e ro fi egbe ni bo ado kunu e lo de we do me yin ma weji me ye we yin ma weji bo Nebuchadnezzar ni o e kan pajile betole bi ku ton kabi do betole bi ku yo ye bi ku go ito bo no mo go yi eton bo go yi yo me gege ado e o yen igore ya goyo yin pon nuwe mi no modi goye ya goyo we ndo ejona so ga ha ma o ejona yin mero po ha ma o bo betole do nuwi wa e to me je no o mo do nuwa mi ton e so gbe so mo mi do kurun so mo bo kan bi me de din do e mo fun gan je ando do a mi mo fun gan bo nuwe u zo be ka mo fun gan ye je do kan we ji yo nuwe wa e le se to nse ma o ton me le no wa da gbegbe le no yin wa no so ton e do so do me le ma yin lan do no so yin lan do no de le do me le ko da lo sa ga me gbe le mo so jajo gbe le nde de e wa le yo e na do kan we bu da do e ne owu e so bo mi ma obi
bono xɔ gigo de me bono xɔ susu de me li le yan elo edo gigo xɔ e bo mi na mo do mi ma me gan ewe do kpogo mi ni ko. Au bout de 12 mois, Edo nu sunzan wewe yo. comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, Sunzan wewe gudo o dide Nebukadnezar edo sadi we edo hom edo Babylone yo. le roi prit la parole et dit, Akhosuo eyi khobodo. n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie Main Babylone da ho ngba yo idi ayi. comme résidence royale par la puissance de ma force? Den gba di onoten akhosuo ton bon khurlon cheme idi ayi. Et pour la gloire de ma magnificence? Bon kagba nu gigo kiken cheton idi ayi. Main we Nebukadnezar do do ne ha do e wa mondo mi wetin dile no do ben do ko no ko do mondo wi wetin bo ma wa tin ye nu do yin to e do mende butin cho ma wa tin ya mo e mende male bo tin gwedo e ma o tin gudo ya ye nu e na do ko gaje ya do wo e ma o wi wetin bo le bo tin egbe wi wetin so e wa ye bo le bo tin egbe bo na tin kaka do yi atin ye mende so tin ya ma o ti te ngbe yo me ye ne e tin bo gbeto le atin go ni we ya edugan bo kpache bo dugan do nu biji bo hugan nu bi fi bo Nebukadnezar goito e we do ho lodo we do fi bo yan kpaje le gbe o bi fi ton me le wo do ho do fi yo akhosu de we bo o ma u ne be dugan pede ma u ne be e do kpache pede do gbe to le ji ro pe tonu bo ate pe gba e wa mondo o mi ko wuzu ma o je ko ne bo nu e mi me gbeto le mi egbe ne kari mi no gbeto no mondo mi nu dita bodo nu yue bodo zinzin bodo mondo mi da ganu ma o bodo do mi da ganu nu bi fi bodo ganu ma o do su me ka do ko do we do fi e yande we bo nle je do ji ton we cho ba ya do ko do e do e je ka je do ji ton nu e mi ma se ba e je do medeji kon e we je da khosu woji medi webo o ma u degbe me ma u bo edo pono we ma u bo pache yo edegbe bo yan ni wa huzu kanlin bo ano kanlin le tetin bo ahuno jakon jiton bo feton bi wo ti kanchan bo ti gangan do bo wa bo eno mo bo dugbe yin budo hun kaka nu wenu e ma u edo ena no mo na yi medo mon kodo do fide yo dada wele nton e amo dada wele nton be e so we be we kaka bo we titi bo a ipe bi titi de me we ka so we so mo a khosu gbe lo bi fi ton e so we o me ma o ye we de ma o bo mi do ko ton do mi yo e we so we mo bo gbe do potin bo e je fun uji bo je fen uji bo je kan li do hun tiji bo o kanu monoton le ye tresi uso eso hola do home lo ha ye yen ko do wezun ko ti home o viton le lokasi u do to mi ton si re mi ton e ye si do mo ha ye yen bo ton bo ino kan le me bo no mo kaka no kwenwe mawo edoniye me do ho do fi yo me diwe bo chede mawo do don mi fiji yo e je do jiton bo mawo gigin nu ton do come medi ebe igingin nu ton do come wezon bo e wa mo nu lodin na do si ho apa meyin mawe me da ganu nu bi fiye me we ka do ho do fiye medi we be wa fenu de ni fente ka wa ni do mawu blo bo e wuzu kan li bono kan le me yo bo we bo no mo ka nu we de nu yo mawu le bo wa feni bo le wa gwe bi yo gbeto le me bo le adun bi yo gbeto le me bedo et ma raison me revint bon o lili on le abio gbeto me din wenwe wa bio gbeto me lo wenwe mawu e da weni bo gigi nu ton do come gudo be abio gbeto le me wa do kunu e lo de we do mawu ne we bo me mawu wa fenu mo nkan ton na yo e no to mawu bo no to te me mawu ne de nu boye bo no hosusu nu mawu ne nu bo ni mawu ma o gigi yon me de ton do come bo ma o gbidi medicine nu do come ahun ero ko ro fa gba we
bono ko da we gba we bono ko do nungo ye bono ko di do mi ren mi na wale mi no wale mi le mi yambu no de mi we mi do su ren mi na mo kunlenga mi ton mi we wale bo mo kunlenga mi ton e don ko do go ton ye amonu ma wa fe nu me de bo agingi nu ton do ko me o e on do e don atun bono tun me de ye nu bo pe do e me lo ka de do fidi lobi mo me do ko do e bo mo do e ko yin kanu mo no de we do ko lo do e ti e bo yan do kanu mo no de e ko wo lo akhosu de dada yan bu no de we do ko do e fi e te do e ka de din nunu ko ton do e de fi yo e we ndo e di do ma u de yin ma we yo o a check pipa ton e a check pipa ma do podo le Dieu qui est Dieu a une domination éternelle bon mina kharo verset 34 mi mame o bankwenengo mi leboka. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Na yolodo maunu bobo na sendi monu boyo me ya chepi paton e do podo aiwe e imede ti ba chepi paton e wa do podo ba chepi paton e na vodo fide a chepi paton kure na dudeji bo mene na kuo e do na se mene mene kai ye ko ya mene kai ma obodo do na se ya ye we im ma uti ti be na se yo me e mai a chepi paton si mede busia mede voter ni an e votu me votu e blo o so do sinpo ji a lo zinpo ton e zinpo de ba e do suwo me e yi a check pa si mede busia e yi gandudu si ye we de busia mo e maka yi si gbeto de busia e mo do ko o gandudu ton e ka khasa mede budo a bo me na re kinga ji fidin bo no dida na re kinga ji fidin Bolando, ma okun pache domiji o, ede pon. Agbeta oyo ya, o akingban we ya, nu e da gbeta oyo mo e bi fi we ya, o gbeto le we ya, kanli le we ya, khele we ya, o kandudu ma o ton edu do le biji. Akhoso da che pa ma pache de do o we vie do to me ewune. E da che don pa do o hon to me po won. Amo e pache de do we vie do to me ji ya. Amo akhosu e kodo mi de dada e kodo mi de o ma o me ma o mi do ko ton do fi yo e pache do ko eviji e pache do nu e do to meji e pache do ku odo suji e pache do nu dida biji mo le bo pache do gbetole do podopoji sinsin de bo eblo e de yo e pache do ebiji nko do npopon do ko me do ye tun ipo ye gbopo o e we ma o ye ton e we pache do ji ye ton e pache do nu enu kundo me mo e bi kwiji mo ele ba pache do nu enu kuma mo e biji yawe debo ndo yesu me debo e yoro yo ma o pache do jiton bo proverbe ta konu kuno po ma menu konton mi se no e do doye. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. E do ayi ka hosu woton eyin asisa debo da lo ma bo woton me. Il l'incline partout où il veut. E no don ayi ka hosu ton e into si sabuda loto me yon don bon fie jole han e na ika o kanu mono to yin da lo mavo to me han do kanu mono ye wezon ama khosu o dada do suo ayika ton do o ma o se an lo me bo e no don bon fie jole e pache do juru ton di e pache do ayika ton di o a check pa o ma we ne ton lo mo e ke a check pa de bodon di yo sa domination ne change pas. Tu as check pas ton nom d'Ioa. Et il n'y a pas de bon, les non pas de benda y dit yo. Et si y a ou gan les non pas de benda, car bien bon ou gan les non pas de benda, et yo. Alors pas de non pas de benda y, j'ai les copies pas benda. Bon dans les copies pas benda, kaka y pe mado kodo.
Achek paton alors pat do po yin si wede nu kaka yi wede vonu. Bon, ek pache kaka bole pache do kuji. Ah. Ek pache kaka bo pache do kuji yo mi mo do gbeto le me amen. Do nu su da ko le bi kwi yo. Ye bi kwi ye iku o, ye no ko egbe gumi. Bon ku pache do ye bi kwi ji. Lo ye we ko don mi emi de yo. Ye we de mau de we bele bo pache do kuji. Bon me de a check pi paton do kuji khle titengbe ye we inviton Jésus-Christ. Jésus-Christ est me de a check paton do kuji khle. Bon viene wa ku ngadi fie yo e fon men kuku. E fon ti yo. E fon kaka bo fon ti yo e ko blo a zene. Bo yodo me bo ko ro wan kon yo e degbedo. Bo do Lazare ton si yodo me bo Lazare ton si yodo me. E ka yin do e fon men kuku po nwezon bo e pache do kuji ya. Lo e do su ole bo fon si ti yo le me. Do Jésus-Christ vi do pono ton ene yo e iku do nyelan do togun tonton utu. E iku do su e togun ton e dunu ma we tu. Bonan de sunu togun ton utu. Lobo ka fonsi men kuku le men. E fonsi ku pache do diton an. Do ma ou titengbe onen bo. Me yi dada bo pache enen bo. E pache do kuji. Bo le bo pache do nou e don kuwa eji. Anika don kuwa. E aze tole don kuwa. Lo yan lan do e don kuwa. Do ma ou ko do mi bodo. Bon beto do poji we. Yan lan do bi yo gbe me bon. Bon yan lan do ji yo kuka bi yo gbe me. Ani ka gbe tole we. Yan lan do we gbe tole we. Yan lan do we nu e no don kuwa e. Bon Jésus le bo pache do yan lan do ji. Ek pache do kuwa ji. Bo le pache do nu e no don kuwa e ji. Ba lo pade bonu ma ou pligi di ene on. E do a check pipa ton zanwe do ayi ka yan lan do no de ton men on. Yan lan do e na khwe baby gumi da ika ton men. Yan lan do e sa si pache da ika menen ton men. Yan lan do e sa si pache do gbeza menen ton men. Nou mede timbo di dodo mi no se ma ou. Mi ma ou sento, mi ma ou bi. Bon yan lan do je ka pache do gbeza ton men. Yan lan do je ko do wan ina we. Yan lan do me je ko alodo de e. Bo ko do bo e do su o je ko do azinkan gbe tonton di. Bon yon na e do su ton, dagbe e do su ton, gigo e do su ton. O nou kun ken ton le di nou e pache do di ton e won. Ye we ima we yo. E ka da check pa we da i ka ton men. E da check pa ton declare da i ka ton men. Voilà. Bo de ma da check pa ton la i ka ton men. E ka na pache do ko di da ton di. E da ta we ni. Ye we ne on. Il n'a pas de co-dominateur. Et do mene di, bon mene lo da check pa we. We nou e lo da check pa e ya. Do gbe me di yon to gan le su po kabi. Me de yon to gan to yeton, me de yon to gan to de yoton. Bon me lo da check pa afi yo, me de ka check pa adon e. E ka imo an. Nou ma ou e da check pa abo nou me de vole da paton vole da check pa we ya. Nde timbe no yo da ovi. Bo e ovi o e betole kesidi na igbe e di supo, bo e ti di da check pa we. Bo da check pa ha ma ou e do un. Ma ou e do ma ou do poron we da check pa we. Bo pache da ovi oji. Bo pache do gbe obi kwi me. Mi gen yon mi nan zi ato gbo mi ton. So do o ma ou pilgi di ene me ene pache do me bi kwiji. Bo pache do ye wile bi kwiji. Bo pache do yilando ji. Bo pache da ovi ji. Bo pache do numbi ji. Bo nde mono gbegbe ni e yo. Me ene me mi nan zi ndi mi ton do. Bo nan zi ato gbo mi ton so do. Bo mon mi san di kesi do nde boa. Mi san di kesi me de boa. Mi san di kesi ye we de boa. Do ye we ene on e dudo nyela doji bo duda o piji bon kanjo viton Jésus-Christ ton men. Bien ni pache da ka mi ton men mon. Amen. E mi drona levo monokun jeme de di mi ngem na yolo alokan 66 35 34 63 Kabi 95 36 83 12 Kabi 68 56 52 91